नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को पुणी थरे स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु स्वामी बाहर को जीवा मात्रे भूल रे भी करंतु नहीं एही पांचटी काम नचेत स्वामींकर हब घर अमंगल। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु स्त्री माने स्वामी जीवा परे सांगे सांगे भूल रे भी एही पांचटी काम करंतु नहीं तांको स्वामी को केबे भी उन्नति होई न थाए सदा सर्वदा अमंगल ही होई थाए। एहा वर्तमानर नुहे पूर्वरु ही एहा यथार्थ प्रमाण होई अछि एवं बड़ लोकमानंक ठारू सुनिथिबे जे एही भूल गुड़िको आपण केबे भी करंती नहीं। दर्शक बंधु वीडियो प्रथमरु शेष जाई मो सह जड़ी रहंतु जे जेमिति केउ पांचटी काम स्वामी बाहर को गला परे करिबा उचित नुहे या संपर्क रे आजिर वीडियोटी आपण मानंकु जणाइबी। दर्शक बंधु प्रत्येक विवाहिता महिला निज स्वामी को उन्नति चाहूथांती किंतु जानते हो बा अजाणते हो से माने एमिति किछि काम करि दियंती जहा फल रे ताको स्वामी को उन्नति रे बाधा सृष्टि करि थाए। आमे भाबी थाउ कि स्वामी भल ऑफिस रे चाकरी करूछंती भल अर्थ भी अछि आम माध्यम रे आमे एही सबु कले आमर किछि भी हेबनी टंका पैसा सबु सुख देई न थाई छुआ मानकर उन्नति शक्ति प्रेम जो परिवार रे शांति एकता थाई मधुरता थाई सबु ईश्वरंक दाना ईश्वरंक आशीर्वाद अटे। एमिति घर स्वर्ग समान एवं वैकुंठ समान अटे। आपण माने निजको पचारंतु कौन एही सबु सुख अछि काहा काहा भाग्य रे एही सबु नाही। आज्ञा समस्तंक घरे दुख कष्ट लागी रहिछि तेबे दर्शक बंधु ता परे भी कौन आमे आशा छाड़ी देबा चलंतु भगवान को आशीर्वाद उपरे भरोसा रखी एही परी करिबा जे सबु किछि ठीक होई जिवो दुख परी सुख तो निश्चित आसीबो ता बोली आमे आशा छाड़िबा उचित नुह। चलंतु स्वामी बाहर को जीवा परे एही पांचटी काम करिबा नहीं या संपर्क रे आजिर वीडियो रे आलोचना करिबा। प्रथम कथा जानि नियंतु स्वामींकर चाकिरी क्षेत्र रे किपरि उन्नति घटिबो। जेते बेले भी स्वामी बाहर को जाउछंती तांकु केबे भी खाली पेटरे बाहर को जीवाकू देबेनी किछि ना किछि खुआई कि बाहर को छाड़ंतु किंबा बाहर को जीवा समय रे गाली गुल्लज करंतु नहीं एवं स्वामी बाहर को जीवा समय रे टंका मागंतु नहीं जदि मागिबार थिबो तो ता पूर्व दिनरु रातिरु मागिकी रखंतु किंतु जीवा समय रे मागिबे नहीं जदि पारिबे तो तांकु टंका देई पारिबे एहा शुभ होई थाए हेले टंका मागंतु नहीं एवं स्वामी बाहर को जीवा समय रे केबे कांदंतु नहीं। एही परी जदि आपण कांदिबे द्वारा आपणको स्वामी को ऊपर खराब प्रभाव पड़ी थाए एवं जीवा समय रे केबे कांदिबे नहीं। छोट पिला हुअंतु किंबा वृद्ध वयस्क लोक हुअंती एवं स्वामी बाहर को जीवा पूर्वरु केबे भी खट्टा खाइकी पठांतु नहीं। लेंबू पानी किंबा शुक्रवार दिन दही खाइबा बहुत शुभ होई थाए थरटिए परीक्षा करंतु आज्ञा सतरे कौन एही सबु जिनिस काम करुची निश्चय परीक्षा करंतु आज्ञा बहुत बड़ परिवर्तन हेबो किंतु किछि जिनिस एमिति थाए आमे चाहिले भी न विश्वास कले भी जेते बेले आमे ताकू कार्य परिवर्तन करि थाउ आमको बहुत बड़ लाभदायक मिली थाए। स्वामी बाहर को जीवा पूर्वरु करंतु नहीं एही पांचटी भूल करिबे नहीं। चलंतु गोटिए गोटिए करी मु जणाइबी। प्रथम रे स्वामी बाहर को जीवा सांगे सांगे स्त्री केबे भी केस खला छाड़िबा उचित नुहे। किछि किछि महिला अछंती स्वामी जीवा सांगे सांगे ही कबाट देई निज केस को खली थांती एवं स्वामी जीवा सांगे सांगे गाधेइबा को जानती नहीं। जदि गाधेइबार अछि किछि समय अपेक्षा करंतु ता परे करिबे नचेत स्वामी जीवा पूर्वरु एही कार्य सारी थांतु। स्वामी जीवा पूर्वरु ही श्रृंगार किंबा गाधुआ सारी दियंतु। तृतीय रे यह अटे जे स्वामी जीवा संगे संगे स्वामी विषय रे चुगली करंतु नहीं भूल रे भी करंतु नहीं। स्वामी खराब हुअंतु कि भल हुअंतु आज्ञा आपण केबे भी स्वामी चुगली करिवे नहीं। आपण जीवन से ही शाशु घरे ही बंधा
ତେଣୁ ଭୁଲରେ ବି ଏହିପରି କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତିନି? ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ। ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଘରର କଚଡ଼ା ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଜିନିଷ ନିୟମ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ। ଘରର କଚଡ଼ା, ଏହା ତ ଆମର କଚଡ଼ା, ଏହା ଅଶୁଭ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କାମକୁ ଯାଉଛି ନା କାମ ହେଉଛି, ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀମାନେ ଘରର କଚଡ଼ା ଆବର୍ଜନାକୁ ଦେଖିକରି ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଘରର ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ କରି ଦେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି କାହା ନଜରରେ ଆସିବ ନାହିଁ ବା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବେ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ବାସ୍ 5-10 ମିନିଟ୍ର କଥା। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା। ଆଜ୍ଞା, କିଛି କିଛି କଥା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବେ। ପଞ୍ଚମରେ, ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କବାଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ବା ଘରର ଛୋଟ ଛୁଆ ଯିଏ ବି ଯାଉନା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେବେ ବି କବାଟ ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା। ବାହାରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଜଗି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଟାଇମ୍ ଜଗିଦେଲେ, 5 ମିନିଟ୍ ଜଗିଦେଲେ କ'ଣ ଆମର ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି କି? ଏବଂ କେବେ ବି ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ବା ଘରର କାହାକୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଉପବାସ ବ୍ରତ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା ଶରୀରରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ ନା କ'ଣ ହେବ? କିଛି ବି ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଆମକୁ ଏହି ବିଧି ମାନିକରି ଚଳିବାର ଅଛି। ଯିବା ସମୟରେ ଘରର ଅପରିଷ୍କାରକୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୁଆଙ୍କୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ବି ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରର କଚଡ଼ାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ କାମ ହେଉ କି ଛୋଟ କାମ ହେଉ, କାମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା'ଙ୍କ, କେବେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ କାମ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ କରିବ ମଣିଷଙ୍କୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସଫଳତା ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଭାଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିପାରିବେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିପାରିବେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀର ମାଳା ଅର୍ପଣ କରିପାରନ୍ତୁ। ପାନପତ୍ର ମାଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ସେ ପାନପତ୍ରରେ ରାମ ରାମ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତାଠାରୁ ପୁଣ୍ୟର କାମ, ପ୍ରତିଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ଯିବା ଯାଇ ତା ଉପରକୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଣିବେନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।